Salama tompoko manasanao Manasanao anaraka vavao ty vavao Vavao antsara vavao antsiry Vavao ankira tsy mitanira Salama tompoko manasanao Salama tompoko manasanao Salama ry malagasy tsy vaky volo Ianareo mandeha tsotra nareo manisy ronono Ianareo mihinana composé tsy misy lasary Ka inona tsono maha-composé azy ary Ianareo mitsitsy loka satria te hanampy vary Ianareo miainga vo masila be fa mbola tara Ataony embouteillage mila ho lasa dala Ianareo mpanora-dalàna mifoka jamaly Leo ny lalana feno lavaka fa mandeha ihany Kodokoda makarary ny any anatiny any Leo taxi be fa taingina fone mamy veny mody de zay ataony eo ataony Efa zadra tsy loatra ve isika ka tsy miraika Miemena indray pa fa injato manaiky Tsara ny voly ala, tsara ny voly vary Fa tsara raha mba mamboly fahazarana tsary Firifiry no miteny Tsy gasy tsy vazaho hoe mbola wela vo tafy gasikary Ty rangady sanatria ve anome rariny azy reny ianao Iandry fanampiana sy baiko foana ve vo anao Teo aloha teo rehefa nitsidika ny Maurice de nakany Senegal ndray ny filohatsika Nasainy le filoha Senegalais Macky Sall zay lany fanindroany tondra ny Senegal 85% ny vatoazony tam'izany Ary tamin'ny fiodinana voalohany izy de lany Ko nanasa filoham-panjakana maro raha namana Anatrika ny lanonam-pianianana Nasainy ny filoha malagasy mivady Invité d'honneur ilanonana no sady Ijery zay fomba tsara Nekafa ihany ko akana inspira ka somba mety tokoa Isan'ny firenena maro toerana ty Afrika Stable i Senegal fa tsy hoe tsisy tomika Fa mandroso izy raha oharina amin'ny Madagasikara Tananarivo ndray zao ozy atao sahala amin'ny Dakar Niona tamin'ireo gasy any Senegal ko ny filoha Natsarana ny fifandraisana amin'reto firenena roa Mankalaza ny fahaleovan-tenany ihany ko Senegal Ary invité d'honneur i Monsieur Yandry madame Mialy Tsara ny manainga hafanà anekafa Indrindra hoe firenena Afrikanina mifanampy Isika mantsy raha mitambatra Farany zay mafy tsy voatery any amin'ny tandrefana foana no hiatsampy Fampianarana samy manana ny maizy azy Ny mpianatra tsirairay ao an-dakilasy Samy manana ny taranja manavanana Na hoe indray mandeha aza mba manangan-tanana Taranja feno kajy ary mindeha resahatsika Géométrie sy algèbre matematika Io taranja io isan'ny tena nanaovan'ny lava maso Fa misy prof tena tompony be nekatsy Matematika ny tena nay de tena bado sy osa Fa ny professeur raha velon'irina kosa De expert tompon-daka eran-tany Fa ohatra misy savony io aminy sosa Raha velon'irina anitry ny aina Samy Grégoire tamin'ny firenena 80 nandray anjara Tamin'ty fifaninanana nahazo ny amboara Algèbre ny resaka tehaka fa tsy misy ambary Izy no nahazo ny World Championship Nanaky azy reo manam-pahaizana amin'ny matematika So diso hevitra fa mila zany ny fiainatsika Io nandra fetana n'izao tontolo zao Fa efa tonga ny bileta tokana amin'ny fifidianana Tsy le arotsaka aloha fanaovana fanetanana Zany hoe santionany ampianarana ny olona Ary tsy mitovy loatra amin'le tena izy akory 10 aprily vo ahazo ny bileta ny candidat 10 mai vo afaka ampiasa izany ry zala Ka mbola anaty pré-campagne mantsy zao Tsy mahazo miantso ny olona ianao ifidy anao Raha fampahafantarana ny candidat de points Na ihira na anao tsenjery na idainsa Propagande alohan'ny fotoana mavosazy Miala anaty lista na foana ny vato azo Manakaiky tokoa ny 27 mai Le daty ifidianatsika ireo député Maro eran'ny tanàna no efa be style be Mikoty vahoaka mikarakara etsika eny amin'ny quartier Fa inona moa tena asana solombavam-bahoaka Mba mailo rehefa misy be bla 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 loatra Nao lalàna no ifidianana ny ren'olona reny Anara-maso ny gouvernementany firenena Hitatitra zay manahirana ny olo-pirenena Aveny amin'ny fizara-paritany misy azy Tsy resaka ny tokony ataony zany fa mihaino Ka hampangino ny vavany de samy am'laza Misy foana reo sy doka amin'ny fiseho ny velany Ny tombona fitombenany mivadika ny lelany Zay mahay mihaino no mendrika isolo vava Zay tena hitondra ny teninareo ihany zahava Ohatra hoe
Voiture connectée. Wi-Fi disponible dans tout l'habitacle, jusqu'à 20 utilisateurs détectés. Créez votre réseau Wi-Fi partout où vous êtes avec la Wingle by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. Yao, push ton style. Yao, push ton style. Ile yaourt aboara vaovao be. Zay efa vonona fandaotsika nalazy. Yao push zany ndray zao ny malazy. Misy siro maro isafidianatsika. Yao, fraise vanille de misy exotique. Yaourt aboara misy calcium masy vitamine. Vita amin'ny ronono zato isan-jato. Ho an'ny ankizy, ho an'ny mpandia, ho an'ny tivazy, ho an'izay tia manao sport, ho an'izay tia manalazy. Yao push le milay. Sady tsy mba lafo vidy. Aza miala amin'ny chocolat. Ny tsiro tena izy. Un projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement. Fa andro vitsy lasy zay ny elin-draintsao fa hoe nodomandro ny fahafahamaleo manaraka fitsabona tokoa ny tenany am'izao ary miatsara ny toe-pahasalamany ry zareo compte sandoka noho ny zara le vaovao ka nampifamaofaony tao amin'ny Facebook tao ary karohana le olona am'izao fotoana zao fa cybercriminel manao ny tsifanao nandray fepetra ny ministerany kolotsaina manolona ny ataony tony olona tsy misaina torak zany ihany koa ny tarika maleo va matsiravina tsy misy fafamaty zany teo mirary fahasitrananaingana ho anao ny ka manaraka anao tony aloka ny fahasalamana oka samy mitandrinatrany mpampiasa FB amin'ny ratsy fa zay nanatitra azany amin'ny afo be aza tsabola lesy ao lerie fa haiko tsara zany ko zany a tontolo iainana tsy ny ragidro ihany nareo fosa sisa tavela mandehandeha ihany no arovana satria atahorana anjavana fa misy biby afa koa iaranjava matsiravina reo vorona arovana any amin'ny faritra loatra de misy miaza sy mivarotra eny an-tsena le hoe mba faritra voaro tsy asiany sira loatra ka maro koa ny manjifa sy mihinana azy reny ohatra amin'izany ny tsiriry zay ganagana dy tsy hitanao aizy zany vorona zany afa tsy aty ny angaka ihany koa de azainy tavany sahala migana kely fa mena mivavany zay olona miteny de ampitahoriny mpiaza ary tena rahona ny faty mihitsy aza zay ny ganagana voahody any amin'ny mandrakizay olombelona zany ny fampinany eto ndray fa jiola telo nanendaka mpanao cash point no tratrany fokony olona atao port berger no vonona ny torany ohatra ny ganagana nainte natezeran'ny olona efa ambony degre jiola nampiseho-mbola lavitra azy ihany ny tsara ponina mbavaloza tsy mahandro zandary vahoaka mazo jiola izy ihany no mitsara lobo mahazo vaovao bela zao sy be gavara fa tafaverina reo mpiasa gasy any Koweït vehivavy foana ihany ry berta skolety ny onja voalohany aloha zay ny tafaverina afaka kelikely ndray ngamba ny ambiny ny ateriny ny eona tamin'ny andro rajoel izy reo aminazy ve reto ny vacances anareo nanatena fa maitsy kokoa ny ahatra any apita vony fanolanana sy viravira no hita ampiantranona eny akady kely lafy zay vao ampidina any atokantranony avy indrisy misy ihany ny mivoaka tsokosoko avy eo mitomany alaina mody mifokofoko fa mitoy atrany le etsika ho an'ny tanjanaka mitombo isanandro mpanaraka antsitrapo tsy terena zay tsy mazoto manadio tsy misy tambiny ireo toerana maloto Antananarivo Tomasina Fianarantsoa ny faritany rehetra efa mietsika avokoa tsy taitra ianao raha fandrosoana fa
manavy zahay manoana zato isanjato fa revo milay yao aiza kosa ianao de mbola tsy ninana yaoposy le yaourt boarany chocolat le poserina yaoposy daholo ny any tanora moderne feno hanitra maro calcium vitamine vita avy amin'ny rononona tsirabe izy io tsinona varilaka vanille fraise tropique yaoposy posero ary zay mety amitsika ne mivolany telo mamora efa tsy atoro anse fandana ndray lomba mwingle 4G 10 sy 7 alina TTC safidiko malagasy ny telo ma e premier misaotra tompoko misaotra anao nanaraka vaovao ty vaovao vaovao antsary vaovao antsiry vaovao ankira tsy mitany misaotra tompoko misaotra tompoko